Tao! Ay! Ay! Tao! Ay! Oh, brother! Kapadag man siya sa subay. Ay, kagat ka man? Nakadi. Wala. Kita Oo, yung tao. wala. subay, May de. subay. Damo subay Audrey! ta? Ta? Damo Audrey! subay? Ay, damo. Audrey! Ay, damo subay. Oh, bird! Oh, bird! Oh, bird! Ay! Audrey! Damo subay. Bird! One. Okay, ready? 1, 2. Ta? Pa-picture. Hindi kita nang senti di dek. Smile. Okay, ready? 1, 2. Audrey! Smile! Ang tungad vlog ko. Kumakaan ko po, no? Hindi kiwi ang pakpak. Okay, welcome to the first birthday of Isa. In a few minutes, we will start our program. Bigyan sa daw lang aton nga mga electronics. Okay, relax na rin mga kids. Please sit down, nanay. Kay si Kuya Ryan, ma-prepare pa sa inyo mga loot bags. Okay? Once again, good afternoon. Medyo nagpapaunay na, kita kayo ba? Wala mo tapos lunch? Okay, very good. Sabi, haralan kita first. Okay, activity para sa inyo tanan-tanan. Okay, this will be para sa atin, subong. Okay, nga birthday girl. By the way, good afternoon once again and welcome to the first birthday of Audrey Isabel. Talapakan natin once again, our birthday girl. Okay, nice ako nga. Gado, ako na nagka-ulit siya. Ako na nagka-ulit. Okay, once again, palakpak for Isa! Okay, very good. So, si Isa, si buong adlaw. Okay, very excited, kids. Okay. Sino to? Activities. We will have, okay, an activity. Activity yan para sa tanan-tanan. Okay, adults and kids. Okay, mag-join tanan-tanan na. So, i-group ta ka muna into 3. Ang tanan-tanan nga, dire. Buka, dito damo. Halim kay ma'am dito sa likod, may naka-shades, may naka-pulse sa may bangko. Pakatuloy kay ma'am na naka-brown. Ma'am? Yes, almost. Group 1. Sige, group 2 ka muli na natin ito, mga ano. Mga kids, group 2 ka muli ha. Upo din, upo din sa bangko. Mga ma'am, group 2 ka muli na ng pakwa. Group 3 na rin ang kilid. Mga title sa mga yung activity ako tapos na ganyan nakita niyo sa TV. Hep, hooray kids. Wow, very good, wala kaduman. Wala. Group 1 na tarang mo din mga. Okay, hep, hooray, ready. Trial lang niya. Sige, group 1. Oh, very good. Hep lang ano mga. Okay, ang group 2. Kids group 2 kung mga upo din sa likod. Hep. Mga tudura ng energy. Mas taas na lang. Okay, one more time. Ang group 3, how about group 3? Oh, ano ba? Energy. Pero, hindi ko pag-ready ang group 2. Sige. Ang ating rules, sala sa isa, sala sa tanan. Okay, sige, so hindi pa naman damo. Padungan-dungan, isa magpa-chakto-chakto. Wala na action. Hep, hep, and hooray lang again. Kids, ready na? Wow! Sorry, Dio. Sige, tanan-tanan. Hooray! Salamat. Parang baka ng group number 3. Ang ako yun. Sa duwa na lang naging group 1 and group 2. Group 2 ang may na. Kumari siya ba na? Championship na niyo. Okay, tanaw na. Dagwa nyo katap ang mga taga-damanggas. Taga-damanggas ka mo tanan din mga mga. Okay, very good. Go! Yung mga sagot, again, mga champion. Sige, final. Pasigon ko, go!
Mga sagad, nakapoy ko. Okay, therefore, nakapoy na ko. Ang winner na doon, or winners, we have group 2 and 3. Parang group 2 and 3. Sunod, nagdaog na mong group 2 at group 3 ang inyong premyo. Kamukha na nun na makaon. Kuya Ryan, wala get? Okay, tsaka, sige, actually, may sao, tanin si Kuya Ryan, si Ate Joseph. Okay, pero Ju, okay, tatanong yung technical problem. Okay, para na natin ito ito. Okay, sir, okay, gina-ready pa ilang sounds. Okay, so once again, good afternoon and welcome to the first birthday of Audrey. And hold our hands. So let us all start, everybody. Let us all bow our heads and pray. Our Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you for another year of giving Audrey another year of enjoying life, kaupo sa iyang pamilya. Thank you for sa tinuwid naman ilugang mo sa iyang kabuhi. Thank you sa mga nagkatusubong adlaw to celebrate with her along with her family. We thank you sa iyang nanay, sa iyang papa, sa iyang mga lola, nga nagpapacheck sa iyang kalangga. And we thank you and we really give you glory and honor, sa blessings na ginhatag mo sa iyong pamilya. Salamat. And today, Lord, we celebrate the birthday of Isabel. Salamat po, everyone. Bless us, oh Lord, and we really enjoy being here today. We bring all the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen. Sister Alice, wala ni Sister. Sige, si Ma'am na lang. Okay ka mga proud. Okay nga, Lola. Ma'am Marcy, makadali sa mga tomato together with our birthday girl. Ma'am, at the center stage. Ay, okay na, Ma'am. Okay, sorry. Kung Ma'am, hindi na ako makakita sa stage. Ang talan nila ako ng mic. Okay na, Ma'am, kawala lang. Si Ma'am Marian din, ha? Ay, wala na, joke lang. Okay, sige. So, ang ating birthday girl kanina, pag-it-up. Okay, para sa iyang celebration today. At syempre, hindi man inkompleto sa mga adlaw ang iyang birthday party kung hindi natin mabatian ang birthday message sa mga tao nga nagapalanggagit unconditional. Para sa imo, ano, Isa? Okay, so we know, hindi pa nagawa totally maintindihan ni Isa, no? Sa mga adlaw. Pero meron kita camera. Okay, isang tao nga nagapalanggagit for her. Okay, so with us, sa mga apon, okay, si Ma'am Margie, or si Lola Margie, has something to say para sa iyang oo, wala ka na sa time. Yes, ma'am. Actually, wala na akong ginambat si ma'am para straight, ma'am, para on the spot. Sige, ma'am, hindi kami kanapunta sa iyong microphone. Palakpakan na to para maganahan at si ma'am sa iyong birthday wish. Your birthday. O, kano dito, guys, ma'am, ikaw online for now. Your birthday wish mo para sa iyong apo, ma'am. O, sige, katanan na isa-isa. Sige, ma'am. Your birthday wish, wala pa kami siliwat? Hindi mo titigan ako. Hindi mo titigan sa Jawa. Yes ko sa ako ko, mag-good girl lang siya, makatambo sa kanyang pagtuon, maging close ka. That's all, ma'am. Thank you pa kung ano si nanay. Ang isa ka lola, rin nandito today, ma'am. Wala, ma'am. Si Lolo! Di na to si Lolo, ma'am. Chuminista, ito yung alam mo. Lolo, okay? Okay, with Isa and with everybody. Sino gusto mag-play? Ito ka gamay na. Sino gusto mag-play? O, sige, may tanong niya, Bata Wood, stand up. Okay, we will have our first game up now. Go! Sino gusto 500? Sino gusto mag-puli? Warm up na lang siya. Before we give you our first game, ang mga adults ma-join kita namin. Buli up na lang natin yung mga kids today. Okay, kay si Isa, nagpapamati ha? We will teach you first, okay, a Jollibee agreement or club. Sa Jollibee ba lang for kids and adults, whenever we say hi, after na dapat nagkasabahan hello. Okay, tapos kinanong kabayaw ka mata. Exercise siya for all of us. Everybody, hi! O yan, bago pati adults ma-join. Sige, sa isaw na ito. Now, once again, hi! Dili ka side, very good. Sa likod, sa dito wala may kabayaw. Sir, tanan sa isa, ganyan. Everybody, hi! Sa likod, wala. Ma, karapi. Okay, very good. This time, whenever we say naman, hello. Ang inyo naman sa bato B, hi. Okay, dapat very loud. Napiyak naman yan. Mga ibayaw. Kids and adults. Hello. Hi. Ay, ito lang. Kamot sa dito side, ma.
Tanan-tanan pa ba yung birthday sa mo ni Isa, 2 hours na kita niya party sa social Jollibee. Okay, please? Okay, join us. And lastly, whenever we say, Happy birthday! Okay, you need to shout nga lang sa atong birthday girl, which is? Isa. Tama ko dito doon na ito ni point kung diin si Isa. Happy birthday! Okay, dapat full hand. Kita once again, Happy birthday! Isa. Okay, very good. I-memorize. Okay ninyo, ato niyo agreement at kids na ato up to the end sa ato niyo party karon because mag-abot ang ato niyo bisita. Sino ang kilala sa ato niyo bisita karon? Si Sala Sam Milby. Joke lang. Okay, si Jollibee, ari na dito guys. Okay, pero before si Jollibee, okay, ma-warm up game na. Kita kayo doon, iba ni kids. Medyo nawiyak pa. Damo-damo kita din Jollibee toys. Okay, all for you. Okay, sige na. First game na ito sa mga hapon. Okay, this is title niya, Where's My Posh and Fan? Okay, ito Barbie siya na game ha. Pero talaga, bring me a game na siya galainin. Sa mga yun, naging si Kuya Jan, item. Okay ba, guys, kids ha? Ang pinakauna nga bata nga makatag sa akon, pinapangayon, siya may prize. Alam mo, Jollibee Toys. Okay, exclusive for all of you. So when I say go, okay, you need to look for the item nga na pangayon ni Kuya Jan. Ready na? Sa mga adults, mga nanay, lola, lolo, tita, tito, open your bags. Most of the item yung pangayon, kung ano kitaan, may diretso inyo ng mga bags. Okay? Dapat ang bata makatag sa item. Ang mga adults, ma-assist ng game. Are you ready? Ay, walang tingoga. Are you ready? Okay, very good. First, item. When I say go, dalaga tayo na, pero slowly na. Okay, ready? First item. Yung bago na, diba? Ready na? Where's my posh and fab? Bring me. 1. 10 peso coin. Go! Una ka dito! 1! 2! One more, ha? 3! Very good. Si Prim, I know, hindi ko mo mga bumuhugot. We have Prim. Okay, the very first kid, kinakatag. Okay, dalagit. Si Prim, para ma-declare na winner, kinanglan, Ma'am Basha Tulutudo, ha? Happy birthday, Isa! Palakpakan, Prim! Congratulations! Sige. Another second item. Okay, una pa lang to, ha? Ready na? Where's my posh and fab? Bring me! 1. Kinanglan o bahon kita? 1. Bell or paha. Go! Bell! Maluklok. Kailangan. Wait! Wow! We have very first! Ano? Okay, ay maguba. See, what's your name? Francis Daniel. Wow, very good. Si Francis, dati kay mama maguba pa. Very good. Okay, you need to say happy birthday, Isa, para makakuha ikaw prize. Go! Happy birthday, Isa! Palakpakan si Daniel! Congratulations! Ang pahamok na. Third item! Ready? Ready na? Where's my posh and fab? Bring me! 1. Cellphone charger. Go! Cellphone charger. Charger. 1, 2. Sige. USB. Yung plastic na pagkakali. Ay, ma'am! Ma'am! Pwede na. Ay, nabili ng yung mga plus. Ano yun mo, ma'am? Friend ko, kung nakabinga ko siya. Okay, and John Bon, sorry. Si John Bon, naka-plastic ka kaiba. Sige. Very good. Okay, tanan-tanan sila actually medyo nag-effort sila. Okay, so, Miggy, say happy birthday. Ano ito? Kay Isa para ma-declare kang ma-winner. Go! Happy birthday, Isa! Happy birthday, Isa! Ma'am, palabitin rin, ma'am. Kambal siya. Ikaw ang bal. Happy birthday, Isa! Very good. Palakpakan natin. We have, congratulations, Jello and Casey. Tama na, friend. Masakit ito. Nakita ko. Si Jello. Very good. Yung mga kids, palakpakan kay Casey and Jello.
Noy? Si Miggy, ako na una, ginakahatag. Okay, very good. Puro 1,000, ma'am. Okay, si Casey, kag si Heaven, kag si Coco. Ay, si Jenny nalagas pa. Advantage card. Ano yun? And then, Actually, ito ba nga? Na, para ma-declare. Okay, kinakambal na ng the rest ng happy birthday. Si ano na lang? Si Heaven, Mase. Para ma-declare ng winner, kinanglang yung balang pin code. Very good. Happy birthday, Isa! Congratulations! Okay, very good. So all of you are our winners. Sila ba wala na makuha prize? Okay, more games. Okay, will be up. Okay, subong. Kinanglan naman ni Kuya Jan. Subong. Pulo Apares. Okay, dahil nila each pair should be or consist of an adult and kid. Si nanay yung si nanay or tatay niyo. Adult, nanay, kagbata. 10 pairs. Mga tuloy sa mga. Nakagalit sa mama. Mama, tita, lola, baby. Oh. Okay, yung mga kids. Yes, ma'am. Pwede get. Okay, it should be adult and kagbata. Nanay or lola or tita, tito. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, pinabutang mo nila players. We will make it 15. Lima-lima kang members sa kada group. Sige na, go. Oh, bring along with you your partner. Ang bata ninyo mga ma'am should be sa inyo katupad.